Magkala berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲ ଅଥଚ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିପାରିବି ମୁଁ କହୁଛି ବାହାରି ଯାଅ ଏକା ନୁହଁ ମୋ ବିବି ଆଉ ବେଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ନାଇଁ ବେ ତୋ ପରି ଶୈତାନ ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ଚୁପ କର ସାରା କାଫେ ହିନ୍ଦୁ ସାଲା ମୋ ସୈତାନ ନୁହଁ ବେ ତୋ ଭଉଣୀ ମାମାର ସହର ଦୁଟା भाभी पत्थर बोली भावे स्त्री ऊपर अत्याचार करे से तुमो भाषारे सोहर कि मो भाषारे स्वामी नुहे सया गुटा सोईदा ए बाबा कौन भाई हाफिज स्वामी रो शैतान हला तार कारण खोजी बाहर करबा दायित्व उचित तोर तार कारण हला लोभ से है कारण ठीक से यानो যদি তা কারণ ঠিক সেইয়া নহ তাহলে তুমি মতে কহ কোন ভাই মো ঝিଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଭାଇ ତା ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ এতে ভাই দায়ী হতে তবে ମୁଳୁ ତମେ ପୁଣି ଧର୍ମାନ୍ଧ ଲୋକମାନେ କଣ କହିଲ ତୁମେ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଦୋଷ ମୁସଲମାନ ଗରୁ ଚାଲାନ କଲେ ଦୋଷ ମୁସଲମାନ ଗରୁ ମାତିଲେ ଦୋଷ से मुसलमान मानव को गोरु बिक्री करुची किए जातिर हिंदू नुह बता बता व्यवहार विश्व ତମେ 2021 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 370 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଟଙ୍କାର ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବ ସେ ଜିନିଷ କଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା କହିବେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ କି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ମୁସଲମାନ ପଟିଆ କେତେ କଥା ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତମେ ଠିକ ଏଇ କଥା କହିବ ଆରେ ଏଠି ସବୁ ରାଜନୀତି ଆଉ ଆମେ କୋଡରେ ଫଗୁଆ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କହି କୋଡର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରି ଶହ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିନେଲେ ଆଉ ଜଣେ ମୁସଲମାନ କହି ପଢ଼ା ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରି ହଜାରେ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିନେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଲା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଆଉ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ବର୍ବାଦ ହେଲା ମୋ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହେଲା ମୋ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହେଲା ମୋ ପରିବାର आज को 20 वर्ष तले तमें मनुआ मिश्र थी ब्राह्मण समाज मुखिया ब्राह्मण समाज गरीब ब्राह्मण रोला जहां मात्र शंकर आचार्य ऑटो चले पेट पोषुला किसी मन पड़ू ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଅବଦୁଲ ଖାନ ସେ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅବଦୁଲ ଖାନର ବାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କଥା କଣ କି ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଅବଦୁଲ ଖାନ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ରହେ ରାତିରେ କିଏ କାହାକୁ ରହିଗଲେ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ କଥା କହି ଅବଦୁଲ ଖାନକୁ କାହା ପାଖ ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଥା ଲଗା କରି ମାତ ମାରିଲ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କଲ ଲୋକର ଯେ ସହିବ ପରେ ଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମଲା
शंकर स्त्री हत्या कर निज मुंड को नहीं अब्दुल खाता भी रही देखी श्रीदेव शंकराचार्य पुओटा महाचंड गला एक कथा को शुणी न पारी शंकराचार्य भी आत्महत्या कर सही दिन शंकराचार्य 14 वर्ष तो परिवार को वो करेगी मामा को बारंबार बाहर को चेष्टा करी भाग्य खराब फेलियर नहीं करी मामा को पटेला पाई केते थर नुआ ब्लेड करी मु तामरे ओ हाथ को काटी गुडी टिक कर देछि कथा पद कल पेन कथा पद कल पेन then success সেই শঙ্করাচার্যের পুও সত্য আচার্য हमसे अब्दुल खान प्रभु अभिखा তো ঝিওর স্বামী चल बेटी हमें घर को जा देखो वो बापा को भूल गई तो मैं वो क्षमा कर दियो क्षमा शंकर आपको कर पठार को चाहिए तो बाबा वो परिवार को बर्बाद कर तुम्हारे दो परिवार को मुंह बर्बाद कर दे भले भले बसाते जीवू भले भले बसाते जीवू ना जागी निया तू टंकन के बदलले त 22 कोटी के मुंह तो जीव को पठे दे ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ବୁଝିଲି नहीं ए बापा को कुछ That's like a good wife. Uppa. चल बेटी uppa. हमें मुख राजा. बुझिबिनी देख बेटी मो तो आबो जान तुम बेटी छु चामो सांगे. बुबाई पे दिबिनी स्पेन तू कत मारू छु बापा सुरे पडा से तो मुंड बने छाजला तब तो वो पासोरिया पटा. विशेष घोषणा श्रोता सुरेश पण्डाको अभिनयले एवं